Napunta ay pagkita ta mo ha kung mo ni among dalan sa among padulong sa among bukid og dili ka rider og dili ka kabalo mo drive anang pagtugato kay base maatura ka madasok ka anang kanal kay katong ako diri nagtunton kog drive nadasok ra pud ko kanal pero syempre di man ka ma-rider og di ka madasok sa kanal o di ba so ani nga time padlong mi anig bukid kay wa man ta nagpadagat so bukid na pud ta unya ang nag-drive ani akong pagumangkon so first and foremost moadto mi sa akwang payag sa akong papa kay manglimpyo mi didto manghagdaw unsa pa man bang buhaton diyan ha nya kuyog nako akong pagumangkon kay sa una ako nagtudlo niya ni motor nya karon ako ni ang gitudloan so mo ni among bridge dili laman ta pa mi nga time nga pagbang angat namo wala ni ulan unya pagkataod-taod si bago ta mo adto mamalis sa tagsudan kay syempre lisod pod maglimpyo ka dito sa imong pangbuhaton nya wa kay sudan unya kay naabot naman me sa among area unya nakita mo ang mga kanal-kanal diha imuhal yun ng sintrohon ang dalan diyan ha kay naay dagkong mga bato pero ugi ka ka sintro aw good luck na lang sa imuha o syempre nindot kay ang panunane pagkataon-taon ning ulan man di ay na unya kay kani ako pagumangkon hadlok man og kaning dandog-dandog so go for it mo na giingon nga kada anay jud diri sa bukid namo ulanon jud pero nagpasalamat ra pud mi kay taas pa jud kayong init mga pila na pud jud ka semana na sige init street ang init nya karon pa jud ning ulan unya street pud kayo so amo mong pakit-on sa among payag di are kaning payag sa akong papa diri ako ning ipahinambog kay bisag ingon ani ra ni pero lig-on kay sa nga tanan gihapon bisan pag kung saan ako uyog di siya muuyog unya kani akong papa mo jud niya iyahang hinaguan mo jud niya iyahang payag nga kinakusgan diri sa amo ang bukid mao nang anak ko niya nga manglimpyo na lang ta diri pang uwi kay wala man kay kay ato man pala siyang garden oh kay di man ni mahimuyo basta gani kaning imong amahan imong ginikanan nga anad og bukid anad og farming tanom-tanom di jud na sila mahimuyo bisag unsa pa na sila kaidaran di na sila mahimuyo kay gusto na sila magimok-imok so nang limpyo mi sa among payag o nang limpyo mi kay taud-taud na pud ni nga wala na limpyuhan so among gi general cleaning unya ani nga time nga mo na ako na siyang giprank ani katong halas oh, nang limpyo mi ani kay syempre anya bisag ginani ra ni ako ra jud ipahinambog ang pel sa akong papa forever jud ning ingon ani kay ganahan kay kumupuyo-puyo ingon ani labi nang naka sa bukid magpayahay maminaw ka sa mga banha sa mga ibon sa mga manok ana mo ni ang palibot diri katong pag renovate namo sa balay sa Timan ang mga sin among gibutang diri den gihimo pug koral sa akong papa so puhon-puhon kay naman plano puhon-puhon amo ra ning ma-renovate puhon kay maingon na uban oh ngano wala renovate nga naaman may apam oh say labot sa apam say labot sa apam ha say labot sa apam mo na yung mga mindset sa mga epal nga mga taong way mga pangbuhaton. Siyempre, mindset naman sa mga Pinoy no, o di artong pasagdaan, wa tay mahimo. Di nato sila mapugos ug sila mga ipang istorya, wa koy pake. So mo na ni, ako ipahinambog po ning kuan termos akong mama, termos kani bitang panginitan og tubig. Bata pa mi ani, naana ni jud ni hantod karon na ara gihapon mo na akong gilimpyuhan og ako ang itistingan mo ra gihapon as in. Ma-remember jud ako ni akong mama sa una nga atong bata pa mi naggininit si ingon ani niya mo nang ako apa jong gihapon gi limpyuhan og ato ang itak-ang dianha o na pa mingon nga uy kabalo day ka mohaling og kahoy nganong di man ko kabalo mohaling og kahoy nga naanad man kog bukid pag sure ba so mao na puhon-puhon nagham nga plano at least na plano ang uban diha di na lang ta magtel oh syempre kani pong kuan sa akong papa kusina kay bubu kayo that's all thank you bye